जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ना जगन्नाथ पाली पुरी हैप्पी सिस्टर डे मो बोली। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मोर आज फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। केमती अच्छा समस्त भल अच्छा ना? आशा करछि आपण माने बहुत भल थे। मो बहुत भल अच्छी। तो भगवान को कृपार समस्त सब एमती भलरे ही रुहतु। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा डेरी न करिकी। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो टी लास्ट जाए देखते भल लगे निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो ये मोर रिक्वेस्ट। तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। देखते फ्रेंड्स मो धना ए जस्ट गाधे आसला। सका उठवा माने खाइबनी पिलाटा कह मु गाधेबी पूरा मो भाई भाया। भाई पूरा सका सका जो उठती गाधाती से सब कथा मो भाई नहीं पलि आसी ना ना धन गाधे आस समस्त कह दियो हाय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आ कौन कह माय जगन्नाथ दे आम बाबा जगन्नाथ जय जगन्नाथ कह दौचु कहीदे। मो वीडियो भल लगे निहाती सब्सक्राइब करेंगे कहीदे। तो धनर सब सर्ट मुझे छाड़ुची देखूँ से केमती केमती छोट बड़ू केते सुंदर कहूँ केमी धन केमी ब्लॉग करे मौसी कहीदेला टे केमी कहे मौसी केमी कहे कहीदेला टे कौन कहे हाय हेलो हेलो नमस्कार देखु। तो तू चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। देखा गग करदे और बंकल आंटी मैंने देखिए भल सुंदर लगे देखिए सब कहदे मो टीटी देखिला है ना कह समझ कहीदेला समझ मुझे देखा जाऊँगी कहीदे मुझे देखा समते कहे केमी देखा समते कहीदे। तो भल देखा ना भल देखा चॉकलेट दबा मो धन को मोबाइल बैटरी चॉकलेट देवे देवे ना झील ना तू कुआड़े जीवु कहीदेनि टिके बजार आ भुवनेश्वर जीवुनु भुवनेश्वर किए अच्छी कहीदेनि पैसा कौन पैसा आसिक मत नहीं जाओ कौन भुवनेश्वर गले कौड़े बुलू मो धन ये पार्क जीव ना बड़ बड़ पार्क अच्छी जीव ना पार्क जीव ये बुल आ कौन कह समस्त देख मो धन कुमुटी जट कहीं धन बड़ हो ना चुट्टी मौसी भाया के चुट्टी हाँ पैंट भिजे दे पैंट भिजे गेला कर मटे गेला कर दो सुना दिया पैंट हाँ चल तू मो धन ए गीत गाइब कौन जगत रे हाँ हाथ जोड़ी गाओ कौ ना भकत हाथरू जीए स्नेहरे मागी की खाए गीत नुआ नुआ शिखुची तथापि से गाई दूची पड़ीज धन पड़ीज हाँ आ कौन करिया चल हाँ छता दूची छता नब बोली पागल छता धरी कहीं बुलुचु कौड़ी वर्षा हो ये वर्षा पकाउची तो मुंड बेदिनी छता धरी घरे वर्षा पकाउची घरटारे हे केते उदा हो गलानी छुआटारे केते उदा हो गलानी आओ हो हाँ वर्षा उदा 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 हेलुणु हाँ छता गुड़ी दे फ्रेंड्स। तो आज तो पूरा वर्षा पाग कर ड्रेस फ्रेस तो किसी धोईबनी तो ये वाशिंग मशीन पकई दी देखो देखो चलीस भितर कले
ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ ରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା କଣ? କଣ ଦେଖାଯାଉନି ବା ହେଇଯାଉ ପଳେଇ ଆସ ହେଇଯାଉ ଏଇଠି ବସିଥିବା ତ ପାଗ ତ ପୁରା ଖରାପ ପାଗ କରୁଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସିଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ ନା କଣ ଧାନ? ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗକୁ କେବଳ ନିଦ ହେଇ ଆସୁଛି ମତେ ଆଉ କିଛି ଆସୁନି। ଭାବୁଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଯାଉଛି ଟିକେ ସମୟ ତାପରେ ଉଠିକି ଯାହା କରିବି। କାଇଁ ଅଙ୍ଗୁରୁ କୋଉଠି ଅଙ୍ଗୁରୁ? ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା ଗଛ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଅଁଳା ହୁଏ ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛି ଏବେ ତ ହେଇନି ନହେଲେ ବହୁତ ହୁଏ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁରୁ କହୁଛି। ଅଙ୍ଗୁରୁ କାଇଁଲେ ମା? ସେଇଠି ଅଙ୍ଗୁର ପା ହେଇନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଗଛ ଏପଟ ସାଇଡରେ ସବୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲୋ? ଟିଲୋ ଯିବା। ଟିଲୋ କାହା ଘର କି? ମାଇଁ ପଳେଇଛି ବାବୁନକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ପୁରା ଖରା ପାଗରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ କରୁଛି ଟିକେ ମଣିଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଖରାରେ ରହି ରହି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ହେଟା ରଖିଦିଅ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖୁଣ କଣ ଦେଖିଏ? ସେଇଟା କଣଟା? ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟା ରିମୋଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଘଣ୍ଟାଟା। କେତେ କଥା ସିଏ କହୁଛି। ତ ଏମିତି ଝିଅର ଗୁଲଗୁଲିଆ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଗୁଲଗୁଲିଆ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ମୁଭି ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟା ରହୁଛି କବି ଖୁସି କବି ଗମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଏ ମୁଭି କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ମୁଭି ଯେତେ ଥର ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଉପରେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଭିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। କୁରକୁରେ ଖାଇକି ଏଠି ମୁଭି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟେ ଦଉଛି ଦେଖିବା। ଏମିତି ମୁହଁ ମୁଡ଼ା କୋଉଠି ଶିଖିଛୁ? ମୁହଁ ମୁଡୁଛି କାହା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଶିଖି ଯାଇଛି ମୁହଁ ମୁଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ମୁଭିଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ପରେ କଥା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୋ ମା ବସିକି 12ଟା ବାଜିଲାଣି ତ 11:45 ହେଲାଣି ଆସିକି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି। କାମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠିକି ତ ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ମୋର ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଖାଇବା ହେଲାଣି କାରଣ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ରୁଟି ତ ଆଉ ଟିକେ ରୁଟି ମିଠା ଖାଉଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କରି କରି ଏଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେବ? ଦେହ ଖରାପ ହେବ। କାହା କଥା ମାନିବେନି। ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫାଇନାଲି ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛି ରିଲ୍ସ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରୁଛି ତ ଏମିତି ମେକଅପ୍ ନେଲେ କି ଯାହା ଗେଟଅପ୍ ନେଲେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି କିଛିଟା ରିଲ୍ସ କରିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ରିଲ୍ସ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ରିଲ୍ସ ଆଇଡି ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସ ପିହୁ। ତ ପ୍ରିନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ରିଲ୍ସ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରିଲ୍ସରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା ଚୁନା ମାଛ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଧନ ବସିକି ଖାଉଛି। ଧନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି? ଚାଲ ଖାଇବା। फ्रेंड्स देखंतु तो संध्या बेला आज पळै आछि जोमाटो ऑर्डर हेतला चाउमीन एग रोल। चलंतु खोलिबा एग रोल चाउमीन केमती टेस्ट अछि तर कोन कहउछु गुंटू
ଖାଇତେ ଦଉନାହିଁ ସବୁଦିନ ଶୁଣଉ ତୁ କେବେ ବି ଶୁଣଉ ଧନ ଧନ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଦିଦି ଯାଇକି ଶୋଇବ ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଚକଲେଟ ଦେବି ନା ବଡ ଚକଲେଟ ଦେବି ବଡ ଚକଲେଟ ଆଉ ତମେ ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ନା କଣ ଖାଇଲ ଆଜି 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 ମାଛ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା 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 ତ ମିଛରେ କାହିଁ କହିଲ ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ଧନ ଆଜି କଣ ଖାଇଛି କହିଦବ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି No, 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 no. ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିଲ ମାଛ ଖାଇଛି ଆଉ ଆଜି ସିଷ୍ଟର ଡେ ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ହାପି ସିଷ୍ଟର ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ତମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ସିଷ୍ଟର ହେଇଯାଅ ଭଲ ପାଇଯାଅ ଟିକେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଧନ କହିଦିଅ ହାପି ସିଷ୍ଟର ଡେ ଦିଦି କି ଗେଲା କରିଦିଅ ଦିଦି କି ଗେଲା କରିଦିଅ କହିଦିଅ ହାପି ସିଷ୍ଟର ଡେ फ्रेंड्स देखंतु तो संध्या बेला आज पळै आछि जोमाटो ऑर्डर हेतला चाउमीन एग रोल चलंतु खोलिबा एग रोल चाउमीन केना कोन खाउछु चाउमीन देखंतु तो हमर एटा रोलिंग किचन रो आछि तो रोलिंग किचन तो बढ़िया चाउमीन मिलछि जोमाटो ऑर्डर करी खाउते टेस्टी पूरा एठी धन खाउछि कोन खाउछि चाउमीन खाउछि आउटे पळै आछि एग रोल हमरो देखंतु देखु ये एग रोल पड़े चाउमीन पड़े तो टेस्ट करी कहवा केमती एग रोलटा मुझे खाइबिनी कारण इच्छा ना यहाँ हूँ भेज रोलटा सॉरी भेज चाउमीनटा हैप्पी टेस्ट आपण मैंने मगे खातु रोलिंग किचन ले टेस्ट केमती कौन अच्छी निहाती कमेंट्स करेंगे तो आज ब्लॉग ये एंड कर दूसरी बाय बाय।